अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि कारी साहब पर तशद्दुद किया जा रहा है। उनको बैट के साथ बरना करके बड़ा तशद्दुद किया गया और उनके सर के बाल, दाढ़ी मुबारक और भवें मूंड दी गई। मामला ये होता है कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने एक बच्चे के साथ ज़्यादती की कोशिश की है। आज हमारे साथ वो कारी साहब मौजूद हैं, देख सकते हैं आप उनकी क्या हालत है। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि कारी साहब पे इतना तशद्दुद किया गया है कि इनकी सुनने की जो सुमात है वो मुतासिर हो गई है और ये ऊंचा सुनने लग पड़े हैं। हमारे साथ वो कारी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब, किन्ने अरसे तो तुसी उन्हां दे घर पढ़ाते सो? तकरीबन 4 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ मैं पढ़ा रहा था। तो ऐसा क्या हो गया उस दिन कि उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाकर इतना तशद्दुद किया कि आपके सर के बाल, दाढ़ी मुबारक और आपकी भवनें भी जो हैं वो काट दी गई? मैंने तकरीबन 4 दिन पहले की बात है कि बच्चे को थोड़ा सा डांटा था। ठीक है। तो उसके अगले दिन भी मैं पढ़ाने गया, उससे अगले दिन भी पढ़ाने गया हूँ। यानी कि पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को इन्होंने छुट्टी की थी। मुझे कहने लगे कि बच्चों के पेपर शुरू हैं, तो लिहाजा आप कल आ जाइएगा। ठीक है। तो जुम्मे वाले दिन मैं गया हूँ पढ़ाने के लिए। तो इन्होंने मुझे अंदर कमरे में बिठा के, जहाँ पहले जिस कमरे में मैं बैठ के पढ़ाता था उससे जो पहले वाला कमरा था ना, पीछे वाला, उसमें बिठाया मुझे। तो वहाँ पे बच्चे का बाप था और उनका जो मालिक मकान है नदीम अख्तर, उन्होंने मुझे बिठा के तो सवालात करने शुरू कर दिए कि आपने बच्चे के साथ ज़्यादती की है। और ये उस दिन का वाक़या है या उससे अगले पहले दिन का वाक़या है? यानी जिस दिन आप पढ़ाने गए हैं आपको उसी दिन उन्होंने सेपरेट कर लिया, उस दिन आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया? पहले 2 दिन पढ़ाया, यानी कि डांटने के बाद 3 दिन पहले से बात है। तो ये कि जुम्मे वाले दिन, पीर वाले दिन मैंने डांटा था, जुम्मे वाले दिन उन्होंने बुला के तो अंदर बिठा के तो मुझे कहने लगे कि ये मामला हुआ है, अगर आप मान जाएंगे ठीक है, वरना हम दूसरे तरीके से आपको मनवा लेंगे। तो मैंने पहले तो ना कि, फिर इन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिए। पहले ये 2 थे, फिर एक आदमी इन्होंने बुलवा लिया सामने वाले घर से। फिर उसने भी मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा जिक्र किया, ये तकरीबन 4 आदमी हो गए। फिर चौथा आदमी भी आ गया इनका, वो तकरीबन बच्चे का मामू था। उसने बल्लों और के साथ मेरे साथ जाती की है उसने। यानी कि ये तकरीबन 2-2.5 घंटे का सिस्टम चलता रहा है। मुझे बताइएगा कि आप ऊंचा सुन रहे हैं, ये पहले भी मामला था या अब बना है? पहले नहीं था, अब हुआ है। क्या मसला बना है? ये मारने की वजह से। ठीक है। हाँ। तो आपको उन्होंने जब मारा तो आपने उस वीडियो में देखा जा सकता है कि आपने माना है कि हाँ मैंने ये किया है। वो क्यों किया आपने इतराफ़? मारने, अपनी जान बचाने के लिए ये इकरार किया था। उसके बाद क्या किया उन्होंने? फिर और ज़्यादा मारा मुझे उन्होंने। ठीक है। हाँ। मुझे बताइएगा कि 2-2.5 घंटे आप पे तशद्दुद करते रहे, और क्या कहा आपको? और धमकियाँ भी लगाते रहे हैं मुझे कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और जो क्या नाम है, बच्चों का मामू आया था ना, उसने तो आते साथ मेरे पहले कपड़े फाड़े हैं सारे, और फिर कहने लगा कि मेरे पास पिस्टल है, मैं आपको फायर मारूंगा, मैं आपको डेरे पे लेके जाऊंगा, मैं आपको ये करूंगा। उसने बहुत सारी धमकियाँ मुझे लगाई। मार पीट करने के बाद स्टाम्प भी करवाया मुझसे, और फिर मुझे जहाँ मैं पढ़ाता था उनके घरों में भी लेके गए मुझे ये। और रास्ते में जब घरों में लेके जाने लगे तो जो बच्चों का मामू था, कहने लगा कि अगर आपने रास्ते में किसी को हमारे ख़िलाफ़ को बात करने की कोशिश की या मैं किसी को बताने की कोशिश की तो मैं रास्ते में ही आपको गोली मार दूंगा। क्या वो स्टाम्प पेपर जो थे उनमें सुलह का तो नहीं कुछ हवाला दिया गया था? नहीं, उस वक्त कोई सुलह का कोई प्रोग्राम नहीं था। यानी कि ब्लैंक स्टाम्प पेपर था? हाँ, ब्लैक स्टाम्प था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। कितने बेटियाँ कितने बेटे? 4 बेटियाँ 3 बेटे हैं। नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि कारी साहब के तशद्दुद किया जाता है सिर्फ इस बिना पर, शक की बिना पर कि इन्होंने हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती की कोशिश की है, और इनको इतना मारा जाता है, मार के जब उनका मुलजिमान की रूह राज़ी नहीं होती तो वो इनको बरना करके इनकी वीडियो बनाते हैं और इनके तमाम जिस्म के जो आप देख सकते हैं बाल काट देते हैं, और फ़र्दन उस घर में लेके जाया जाता है जहाँ कारी साहब बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं। और अब ये मामला है कि वो मुलजिमान जिन्होंने इन पे तशद्दुद किया, इनकी इज़्ज़त जो ज़माने में थी उसको ख़त्म कर दी, आज वो अपने घर में बैठे हुए हैं और इनकी वीडियो आज भी व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है जो लोग देख रहे हैं। हमारे साथ हाफिज़ उमर साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस तमाम केस को लुकआउट किया, क्योंकि ये बेसिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कारी साहब और महल्लेदार हैं, इनके पास ये केस आता है और ये तमाम इसकी पैरवी करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये केस बेसिकली है क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आप सब देखें कि
دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں قاری صاحب کے ساتھ بہت تشدد کیا جاتا ہے, ان کا میڈیکل بالکل کلیئر آتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو سزا دی گئی ہے اور جس شخص نے ان پہ ظلم کیا ہے, ان کی ویڈیو وائرل کی ہے, ان کو زمانے میں رسوا کیا ہے, وہ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے, مختصر یہ ہے کہ قاری صاحب کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اچھے سرمایہ دار لوگ ہیں اور ان کو اپنے وسائل پر بھی پورا یقین ہے, اور انہوں نے جو کچھ کیا انہیں پتہ ہے ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. پولیس کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ان پر ہاتھ ڈال سکے. کورٹس جو ہیں وہ خاموش, جج صاحب حضرات جو ہیں وہ خاموش ہیں. کوئی بھی ادارہ جو ہے پاکستان میں ایک شہر میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس کو اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ وائرل کیا گیا کہ ان کو مارا جا رہا ہے, بیٹوں کے ساتھ شدید ترین مارا جا رہا ہے, ان کو کپڑے ان کے اتار دیے گئے. سر دیکھیں ماشاءاللہ ان کے 7 بچے ہیں اور معاشرے میں عزت ہے. ایک اس حوالے سے ان کا نام جڑتا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو بھرنا کر کے مارا گیا. کیا ان کی عزت رسوا نہیں ہوئی؟ آپ مجھے یہ بتائیں, ہم سب بہن بیٹیوں والے ہیں, ان کی جوان بیٹی ہیں 3, وہ اپنی بیٹیوں کی کیسے شادی کریں گی؟ ان کا کیا فیوچر رہ گیا ہے؟ کوئی بھی جائے گا جب ان کی تصویر دیکھے گا, ان کو دیکھے گا, وہ بتائیں گے اس باپ کی بیٹی ہیں. وہ چاہے اب دودھ کے پانی سے دودھ سے دھل کر آ جائیں, چاہے آب زمزم سے نہا لیں, لیکن ان پر ایک دبا تو لگ گیا نا. ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی جرم لگتا ہے نا تو اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہوگا, لیکن عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا کیونکہ ان پہ میڈیکل ثابت نہیں ہوا. لیکن ان کے اوپر وہ الزام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ختم اور وہ ویڈیو بھی کبھی ختم نہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ان پہ الزام ختم نہیں بھی ہوگا, چلیں جو ہوا, لیکن کم سے کم ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے. عوام کو بتایا جائے, پاکستان کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے اس ویڈیو کو ریلیٹ کر کے ساتھ تھانے میں پولیس والوں کو چاہیے خود سے اٹیچ کر کے ان کو دکھائیں, لوگوں کو بتائیں ہم نے یہ تمام مجرم جو ہیں جنہوں نے یہ حملہ کیا قاری صاحب پر, جو زیادتی کی, جو ان کو مارا, ہم نے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں اور ان کو سزا دی جا رہی ہے, تاکہ لوگ آئندہ آنے والے وقت میں لوگوں پولیس پر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ٹرسٹ کر سکیں, ان کا ٹرسٹ جو ہے بحال ہو سکے. کسی کا بھی نہیں ہے اب تو. جیسے جب ایسے واقعات ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ وہاں کیا ہوا سیالکوٹ میں, جس کا جو جی چاہے گا وہ کرے گا. پاکستان میں سے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں اب تک کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ خود سے قانون نافذ کرتا ہے, خود ہی اپنی عدالت لگاتا ہے, خود ہی جج بنتا ہے, خود ہی پولیس بنتا ہے, خود ہی سزا دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کیس کے تمام معاملات کس طرف جا رہے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کیس کے معاملات بھائی جان یہ جا رہے ہیں کہ ہمیں اتنے ایک ماہ ہونے والا ہے تقریباً, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ قاری صاحب کو انصاف ملے گا. مجھے لگتا ہے یہ کیس بھی ایسے ہی فائل ہو جائے گا, قانون بھی خاموش رہے گا, پولیس بھی خاموش رہے گی, جو ہیں جج جو ہیں ہمارے جو عدالتیں ہیں وہ بھی جو ہیں اس معاملے میں کوئی بھی جو ہے نا اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی, کوئی کچھ نہیں کر رہا. ناظرین آپ نے تمام گفتگو جانی. یہاں ایک سوالیہ نشان ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر یہ ہے کہ مذہبی کارڈ کھیل کر کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے اور اس کو جلا دیا جاتا ہے, یا بچے کے ساتھ زیادتی کا کہہ کر اس پہ تشدد کیا جاتا ہے اور اس کو زمانے میں رسوا کیا جاتا ہے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.